Bezrat Hashem, on va finir maintenant la question là dans Sod Yesharim par rapport à Zak avec qui Moshe Rabbeinu il parlait, on avait vu, qui était le dirigeant du monde, etc., qui était Choser Be'ibur, tout ce qu'on a vu dans la Tchouva, là on est à la fin. On est à la fin, Bezrat Hashem. C'est Sof HaTchouva Arshav. Gam Od Habetna, Bema Shekatav Rabbeinu Zal, Sham Bedrush Yud Aleph, Kulo. Re'e tir'e ma shekatav sham vezel leshono. Maintenant on va voir un passage de Rabbeinu du Arizal, Rabbeinu Chaim Vital qui est le nom du Arizal, dans le Drush Yud Aleph. זה קטע של האריזל אומר ככה, ודע כי כל הפנימיים שיש בכל עולם ועולם מאלו החמישה עולמות הם בחינת יחידה, חיה, נשמה, רוח, נפש שבאותו עולם עצמו, והחיצוניות שלו הם הכלים והגוף שבתוכם הם מתלבשים היחידה וחיה ונשמה ורוח ונפש. זה dire que dans tous les 5 mondes, c'est quoi les 5 mondes? C'est le Hak, Adam Kadmon Lechol HaKedomim, c'est Khamisha Olamot, Hak, Adam Kadmon Lechol HaKedomim. Après on a le Atzilut, après Bria, Yetzira et Asiya. Et dans chacun des mondes, ça c'est des mondes, dans chacun d'entre eux il y a les lumières pnimim. Zaorot pnimim bechol olam ve'olam khamisha. 5 lumières intérieures. Alors, j'ai la lumière intérieure de Hak, ça va être la Yechida, c'est le Keter. Ensuite, il y a la Chaya. Chaya, c'est dans la Tzilut. Ensuite, il y a la Neshama dans la Bria. Ensuite, il y a le Ruach dans la Yetzira. Et le Nefesh, c'est dans la Asiya. Donc ça, c'est les 5 lumières. Mais en fait, parce que dans chacun des mondes, il y a les 5 lumières. Parce que dans chacun des mondes, il est composé des 5 mondes. Alors on dit que par exemple, Hak ve'Abiya des Hak. C'est-à-dire Adam Kadmon, Atzilut, Bira, Yetzira, Asiya, des Hak. Ensuite, il y a le Hak ve'Abiya des Atzilut. Le Hak ve'Abiya des 5 mondes. Là, on parle des 5 mondes. 5 mondes avec Hak. Il a parlé des 5. Il a parlé des 5 parce que dans chacun des 5, il y a les 5 lumières. Nar Nachi, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Nimtza Ata, Ki Kol HaOlamot Hema Bechinat Partzuf, Echad Me'asara Sfirot Bilvad. Ve'ak Bechol Bechinotav, הוא הכתר שבהם והאצילות הבא שבהם והבריאה אימה שבהם והיצירה זה שבהם והעשייה נוגבה שבהם וכולם פרצוף אחד לבד ויש עצמות שהוא הפנימיות והכלים שהוא החיצוניות ובתוך כולם אור אינסוף אשר כולם נקראים בערכו כלים וחיצוניות לבד והוא לבדו בתוכם עצמות ופנימיות עד כאן לשונו זלה והבן בדברים אלו. En fait, il te dit maintenant d'une manière générale, tu as le hak, le hak ve'abia, c'est dire comme ça. C'est-à-dire que dans le hak, il y aura la lumière de Yechida. C'est-à-dire hak, c'est le keter. Ensuite, atzilut, c'est la chokhma. Ensuite, bria, c'est la bina. Ensuite, la Yetzira, c'est za. Et ensuite, Asiya, c'est malchut. Ce qui est nefesh. Donc, c'est-à-dire, en fait, c'est une manière générale. C'est-à-dire que tu peux diviser les mondes d'une manière générale, mais tu peux les diviser en détail. C'est quoi en détail? C'est le hak lui-même, il aura les 5 mondes et les 5 lumières. La Atzilut elle-même, elle aura les 5 mondes et les 5 lumières, etc. Comme ça, chacun d'entre eux. Donc, il y a la division générale, la division détaillée. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est toujours il y a le système comme l'homme. Tu as le corps avec la neshama, c'est la lumière. Et donc, la même chose dans le monde. C'est comme au gouf ve neshama. C'est comme le corps. Les kelim, c'est comme le corps. Et tu as les lumières intérieures. Ensuite, Ve'ata hamaskil achar asher iskalta lada'at imre bina be'akdama zu shekara be'mar chuzal be'sha'ar hakavanot הנזכר לאל לקראת הערך ואתה בין תבין כי כל מה שכתב בעליות שבת ויום טוב וראש חודש
ודרושי הזיווגים, ודרושי הקטנות והגדלות, וכל דרושי ימות החול, לילות וימים, בעיתות שונים, הכל הוא במחצב הנשמות, וכל מה שכתב בשער רוח הקודש, בתיקוני העוונות, בעניין הפגם והתיקון, נעשה על ידי אדם, הכל הוא במחצב הנשמות, כי במחצב הספירות אין שם מגע יד חס ושלום, ולא קטנות ולא שינוי חלילה בשום זמן, מן הזמנים, כלל ועיקר וכלל. C'est-à-dire maintenant le Ben Ishraï il nous conclut que tous les drushim qu'on a vus dans Sha'ar HaKavanot, etc., ils sont tous dans Martzav HaNeshamot et non pas dans Martzav HaSfirot, Chas v'Shalom. Martzav HaSfirot, il n'a pas de changement. Martzav HaSfirot, אין לו שינויים. אז כל התיקונים וכל החגים והכל בכל מכל כל, הכל במחצב הנשמות. שם האדם פועל. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme il a une on va dire une influence. L'homme il a une influence dans tous ces mondes, c'est dans Martzav HaNeshamot par rapport à l'homme. Quand je dis l'homme, c'est le Yehudi qui fait Torah ou mitzvot. אז מה שהאדם פועל, דווקא במחצב הנשמות, לא בספירות. Parce que dans les sphirotes, il n'y a pas de changement. C'est tout le, c'est comme tu vas dire le Ein-Sof, Ba'arachin, parce que l'intérieur du Ein-Sof. C'est un levouch chez la Ein-Sof. Mais par contre, tous les changements qu'on a vus, tous les drushim, c'est dans Martzav HaNeshamot. Arda ki seder itlapshut המחצבים שכתב המערכו בשערי קדושה עד עולם הזה שאנחנו עומדים בו, וכן סדר התלבשות הפרצופים אשר בכל המחצב ומחצב, וסדר התלבשות העולמות זה בזה, והיושר והעיגולים, לא איניש דיחיד למנדע רזה דנם, איך הוא עשוי, איך הוא עומד, ולא אפשר לשכל אנושי לצייר כל הנזכר על אמיתותם ועל בוריין, מפני כי שכל האנושי בהיותו עצור ומונח בגוף הגשמי, אי אפשר לו להשיג דבר רוחני, והרי זה דומה לאדם סומה מן המבט, מן הבטן, שלא ראה מאורות מימיו, דוודאי אי אפשר לו לצייר מאורות השמש והירח הנראים לעיני הבריות, וכל שכן מה שיש למעלה למעלה. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en deux mots, ne crois pas que tu vas comprendre, et tu vas comprendre et que tu vas voir par rapport à ton sechel, ton imagination, comment ça marche les lumières d'en haut. Impossible. Il te donne un machal d'un enfant qui est né, chas v'shalom, un enfant qui est né aveugle, donc comment il peut imaginer ce qu'il n'a jamais vu? C'est impossible. La même chose, l'homme qui est limité avec son corps, donc sa vision elle est limitée, il ne peut pas imaginer des mondes supérieurs qu'il n'a jamais vus. אז אדם אף פעם לא יכול לצייר באמת מה שקורה למעלה. עברה דהראשונים שהיו נביאים, וכן בעלי רוח הקודש, עד אחרון רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום ועד האחרונים של בעלי רוח הקודש, ומורנו ורבנו האריזל שהיו יכולים להשיג איזה השגה בכל הנזכר דלעיל, היינו מחמת קדושתם וזיכוך חומרם, כל אחד כפי כוחו, היה להם הפרדת השכל מגוף החומרי באיזה מדרגה, ומחמת כן היו מציצים ורואים במה שיש למעלה, כדרך שרואה הנשמה בהיותה לבדה בלתי גוף חומרי. ובעת שהיו מוסרים הסודות לתלמידיהם, היו מסבירים להם קצת מסדר התלבשות המחצבים והפרצופים שבהם, וסדר עמידת העיגולים והיושר, וגם עניין הזיווגים, ועניין עלייה וירידה, וקטנות וגדלות, ופגם ותיקון שיש בעולמות ופרצופים אשר במחצב הנשמות, במחצב המלאכים, והיו מסבירים להם כל מה שאפשר להסביר בדרך משל וציור הגשמי, לכל אחד כפי מה שיכול לקלוט בשכלו. דעה ודאי רבנו הגדול האריזל לא היה אפשר שיוציא מפיו הסודות הנזכרים לאל, כפי מה שהוא מצייר ויודע אותם בלבבו. אז זה מה שהוא אומר שכל הנביאים, maintenant tous les prophètes, jusqu'à Rabbi Shimon Bar Yochai, jusqu'au dernier des derniers qu'on a vu il n'y a pas longtemps, c'est le Harizal,
Il te dit, ok, ils vont expliquer ce qu'ils vont expliquer, ce qu'ils ont vu. Tous les changements qu'ils parlent, des partsoufim, ils parlent des tikkunim, ils parlent des bgamim, etc., etc. Tout ça, c'est par des méchalim, paraboles ils ne peuvent pas dire exactement qu'est-ce qui se passe là-bas exactement. C'est impossible. C'est impossible. Ils peuvent expliquer par une vision spirituelle qu'ils ont que les autres, ils n'ont pas, mais ça s'arrête là, c'est limité. C'est limité. Donc même les plus grands des plus grands, tu vois bien que c'est limité. Donc ne crois pas. Ne crois pas qu'à un certain moment, tu sais, tu te dis, voilà, je vois exactement comment ça marche en haut. Ça non, ça non. C'est pour ça qu'à un certain moment, il faut comprendre que le machal va rester un machal, mais ce n'est pas exactement comment ça marche en haut. Pourquoi? Parce que dès que maintenant, tu as mis le machal dans ton esprit, donc tu l'as déjà matérialisé. Parce que dans l'esprit, donc tu l'as déjà rempli chomer, tu l'as rendu matière. Pourquoi? Parce qu'il est rentré dans l'esprit. Ça s'appelle plus moufchat. Moufchat, c'est complètement spirituel. Non. Alors là, il dit comme ça. Ou basé. Oui. J'avais entendu une fois dans la Gemara, il y a que quoi qui disait, moi je connais les mondes d'en haut comme les Russes de Pumbedita. C'est vrai, on dit ça aussi. On dit ça aussi sur le Neched. Le petit-fils du Rachash, il dit ça aussi. Sur son beau-père. Sur son grand-père. Sur son grand-père. C'est vrai. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il sait exactement le masloul. Comme le Ramban qui a donné à son élève, il avait un élève qui était très 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 malade. Et avant de quitter le monde, donc il lui a donné tout le masloul. Comment il va monter en haut, les chalotes, etc. Et dans quel échal il doit arriver, la neshama, il lui a tout donné, il lui a tout dessiné. Donc ça c'est le masloul, c'est vrai. C'est vrai. Maintenant de me dire de quoi ça a l'air exactement. C'est le plan. Voilà le plan, Hazak Baruch. C'est comme l'architecte quoi. Il a le plan. Le plan ils l'ont, c'est ce qu'il vient de dire. C'est les Nevi'im, tous les Tanaïm, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit jusqu'au Harizal. Il s'est arrêté au Harizal. Jusqu'au Harizal, c'est vrai, il connaissait les plans. Et le petit-fils du Rachash, il dit que lui aussi il connaissait bien les plans. Parce qu'on dit en fait que c'est la suite du Harizal. C'est le Rachash. Ou basé. לא מה שאמרנו, מה שכתוב בגמרא, שיודע את השבילים שלמעלה כמו שאתה יודע את הרחובות פה. אז אותו דבר, הכוונה זה התוכנית ודאי שהוא יודע. אבל איך זה נראה בדיוק, זה אי אפשר. אי אפשר לדעת. Tu peux pas savoir בדיוק comment זה marché. כל אחד עושה מדרגתו, ככה כן, בסדר, אבל לא, אבל זה לא משנה, אבל רואה או לא רואה בדיוק איך זה בדיוק. כל עוד הוא בשכל אנוש. נכון. Il peut pas voir exactement comment c'est, ça l'idée. זה הנקודה, בדיוק. כי למה? כי ברגע שזה בשכל אנוש זה כבר לא מופשט. זה כבר לא רוחני, זה לא מופשט. ובזה תבין טעם לדברי רבנו אריזל, מה שכתב למרי הכהן ז"ל. בשעת פטירתו מהעולם הזה, כשנכנס אצלו ואמר לו, מה נעשה מכאן ואילך? Alors maintenant, tu vas comprendre qu'est-ce que le Harizal a dit à son Talmid. C'est lui qui était avec lui avant que le Harizal quitte ce monde. Il s'appelle Rabbi Yosef HaKohen. C'est Waya Yachid. Waya Yachid, tu voyais עם Harizal, כשהHarizal נפטר מן העולם. C'est le seul qui était là-bas. Et il demande à son Rav, dis-moi qu'est-ce qu'on va faire maintenant à partir de maintenant? והוא שואל את רבו, מה עושים מכאן ואילך? כאילו כביכול שהרב עכשיו מסתלק, מה עושים? Maintenant que le Rav il quitte ce monde, qu'est-ce qu'on va faire? והשיב לו רבנו אריזל, תאמר לחברים משמי, שמהיום והלאה לא יתעסקו כלל בחוכמה זו שלמתים, כי לא הבינו אותה כראוי, ויבואו חס ושלום לידי כפירה ואיבוד הנפש. ואומנם, c'est-à-dire, il dit maintenant personne n'a le droit. אף אחד לא הבין. אתה רואה? אריזל אומר מפורש. לכן, מה שאמרתי לך לפעמים, כתוב מזולתו וכולי. זה הנה, אתה רואה? הוא מעיד עליהם שלא הבינו. C'est-à-dire que le Harizal, il témoigne sur tous les élèves qui n'ont pas compris. Donc il dit à Rabbi Yitzhak à Cohen, j'ai dit Rabbi Yosef, non c'est Rabbi Yitzhak. Non c'est Rabbi Yitzhak, bien sûr. Il dit à Rabbi Yitzhak à Cohen, il lui dit, écoute bien, dis à tous les élèves qui n'ont pas compris qu'ils arrêtent. Ils arrêtent d'étudier cette rochma. Alors qui, Azmi Ken, là il va nous dire. Ve'omnam, Arav Chaim Vital Levado, Ya'asok ba birchisha baseter, va'incha, voilà. Le seul qui a compris et qui peut continuer cette rochma, c'est Rabbeinu Chaim Vital. C'est le seul. C'est pour ça que c'est le seul
avec qui qu'on va étudier pour arriver finalement à la Torah, cette merveilleuse Torah du Harizal. Donc on doit passer par Rabbeinu Chaim Vital. לכן הוא היחיד שלומדים כדי להגיע לחוכמה הזו של רבנו אריזל, זה רבנו חיים ויטל. היא תגיד, והדבר ייפלא ועלו כל הסודות ההם, שמעו אותם מפיו של רבנו אריזל, בעצמו שלימד אותם ולא למדו אותם מתוך ספר. ומה יש מקום חשש בזה שיבואו לידי כפירה ועיבוד הנפש? Pourquoi tu penses qu'ils vont devenir kofers? Ils l'ont écouté du Harizal. C'est incroyable, une question incroyable qu'il pose le Ben Ishraï. Il dit, attends, ces élèves-là, ils l'ont écouté de qui? Ils l'ont écouté du Harizal. Alors qu'est-ce qu'il y a peur qu'ils deviennent kofers? הם שמעו מהאריזל, והוא מפחד שהופכים להיות כופר. הלא, אלו הסוד... לא, שמעו ממנו. Mais ils ont écouté de lui. כן, אבל עכשיו אין השראה, הוא לא נמצא. כאילו, זה כל הקטע. בסדר, אתה כבר עוסק בתשובה. אני פה יש לי כלל. כשאני עוסק בשאלה, אני לא מרשה לעסוק בתשובה. Quand on essaie d'expliquer la question, c'est pas une chokhma de me répondre. Je cherche pas la réponse. Pour dire, est-ce que c'est ça la question? Ah, alors Avakash, je t'écoute. Excuse-moi, vas-y. Moi, je pensais que tu voulais répondre. Non, en disant qu'il est niftar. Ok. Est-ce que c'est ça la question? Ben non, c'est pas exactement ça. Je vais te dire pourquoi. Parce que le Harizal lui-même, il donne la raison. Il dit, tu vas dire au Chaverim d'arrêter. Pourquoi? Il te dit, lo yasku bedivrech, pourquoi? Kilo evinu ota karaoui. Donc ça fait pas de différence, je suis là ou je suis pas là. Ils l'ont pas bien comprise. Donc imagine-toi maintenant, ceux qui viennent aujourd'hui t'enseigner la Kabbalah, ils t'amènent ces élèves-là. Pour t'enseigner la Kabbalah que le Harizal il dit sur eux qu'ils n'ont pas compris. Azomer teta el atzmecha עכשיו, חוכמולוגים אני קורא להם, שבאים עכשיו להגיד לך את התורת האריזל, מהתלמידים האלו, שהארי אמר עליהם שהם לא הבינו. עקום על עקום. בדיוק, מה? Tu as compris? Tu as compris donc? גם עם האחור, זה לא אומר שהם הבינו. כי אלה ששמעו מהאריזל לא הבינו. אז גם, כאילו, אנשים שאומרים, אני למדתי, כאילו, הכל מרבי חיים ויטל, זה לא אומר שהם הבינו כמו שצריך. Non, ça c'est maintenant. Attends. Ça c'est faux. Parce que le Harizal, c'est ce qu'il a dit. Il a dit ça au Mahalchou. Il lui a dit, n'amène pas d'élèves, viens tout seul. Pourquoi? Parce que quand toi, tu vas apprendre ce que je vais t'enseigner, toi, tu vas savoir l'enseigner. Donc ceux qui l'apprennent de toi, oui, ils vont comprendre. Tu as compris? C'est Khashov, ça c'est important ça. Ça c'est important. Très important. Parce que c'est une bonne remarque que tu as fait, Rabbi Moshe. Très bonne remarque. Ken, c'est intéressant. C'est-à-dire, il faut savoir que la différence est très simple. C'est que le Harizal a dit lui-même, c'est dans Shara Gilgulim, c'est écrit. Il lui a dit, n'amène pas d'élèves, parce que toi, tu dois apprendre cette chokhma avec moi, et c'est toi qui vas l'enseigner au monde, il lui dit. Il lui dit, tu vas l'enseigner, la olam kulo. Tu vas l'enseigner à tout le monde, toi. Parce que toi, oui, tu peux l'enseigner. Et quand toi, tu vas l'enseigner, ils vont le comprendre. Mais il faut rester fidèle aux enseignements du Harizal. Tout celui qui est... Moi, je le dis, attends. Baruch Hashem, je pense que j'ai assez d'expérience d'enseignement pour dire aujourd'hui sans, comme on dit, clair, que tout celui qui n'est pas fidèle aux enseignements du Harizal, de Rabbeinu Chaim Vital, je peux te dire qu'il est mes boulbal. Et les élèves aussi sont mes boulbal. Parce que quelqu'un qui étudie, quelqu'un qui n'est pas clair, donc il est mes boulbal. C'est ce que le Ben Ishraï nous dit. Donc c'est évident. C'est évident que pour Be'ezrat Hashem, Akol Si'ata Dishmaya. Comme dit la Gemara, les Ukme Girsa, c'est Si'ata Dishmaya. Donc tout est Si'ata Dishmaya. Mais le minimum de Ishtadlut, c'est d'écouter le Harizal. C'est le minimum. Et le Harizal, il te dit, tu veux m'écouter, reçois de Rabbeinu Chaim Vital. C'est tout. C'est la seule condition. Donc la question elle est, qu'est-ce qui a peur? Qu'est-ce qui a peur qu'ils deviennent kofers? Zaïta Sheila, Matam Farid Jekol. Halo, ve'alo elu asodot shelomdim otam המקובלים עתה בספר עץ חיים ושמונה שערים ומבוא שערים הם שמעו אותם מפיו של רבנו אריזל עצמו. כן? כל מה שאתה לומד עכשיו, הם שמעו את זה מהאריזל. Ce que tu dis maintenant.
Tu étudies ça de Rabbeinu Chaim Vital, très bien. Mais ils l'ont étudié du Harizal. אומר, תשמע עכשיו את התשובה של הבן איש חי. Écoute bien maintenant la réponse du bien איש חי. Tu dis comme ça. אך בזה שכתבתי ניחא, כי ודאי הם לא השיגו עניין הזיווגים ועלייה וירידה וקטנות וגדלות. Ils sont pas bien compris le inyan de Chibour, le inyan de l'association de la connexion des zivugim. לא השיגו. זה דברים, אני אומר דברים ברורים, לא? כי... רגע, איך קפצת בן איש חי? תשמע טוב, אנחנו מדברים על התלמידים של האריזל. כי ודאי, אומר ודאי, כי ודאי לא השיגו עניין הזיווגים. Ils ont pas saisi, ils n'ont pas bien saisi ce inyan de connexion de Chibour. Comment on peut dire en français Chibour, de cette connexion, cette connexion, le zivoug. L'union, Chazak Obarou, je préfère l'union. Cette union entre les partsoufim, ils n'ont pas compris. Il te dit, Ve'alia verida, monter et descendre, Or Yachar, Or Choser, Kol Zelo Isigu. Omer Ve'katnut Ve'gadlut. Sh'anachnu omrim, Katnut Aleph, Katnut Gadlut Aleph, Katnut Bet, Gadlut Bet. Qu'on dit tout ça, qu'on a étudié ça dans Ba'omer, Ba'Pesach, d'accord? On a dit Katnut Aleph, Gadlut Aleph, Katnut Bet, Gadlut Bet. Tout ça, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas saisi. Ubgamad vetikun echu na'asa lemala. Et le bgam et le tikkun, comment il se fait en haut? Tout ça, ils n'ont pas saisi. Uma inyano mahuto. Aya choshesh Rabbeinu Arizal penhem yavinu bed'atam. ויחשבו שהדברים האלה האמורים על העולמות העליונים הם דברים כפשוטן כאשר מצייר להם העניינים במשל הגשמי ותחתונים, כאילו למטה, כי למטה זה משל תחתוני קורא לזה, זה משל של העולם הזה, ובזה יבואו לידי כפירה ועיבוד נפש חס ושלום. אם אתה עכשיו מבין בדיוק איך שאתה מבין את המשל, חס וחלילה. Si tu comprends exactement comme le machal d'une manière matière physique, catastrophe. Ça c'est la kfira. Zénikra kfira. Omer rak al Rabbeinu ma'archu zal lo chashash klum. Mais Rabbeinu Chaim Vital, lui il était convaincu que lui, oui, il a compris. Lui il va pas faire cette erreur. Lui il avait pas de doute là-dessus. Lo hayalo shum chashash. Il avait pas de doute sur Rabbeinu Chaim Vital. Mishum de yada bo shemikoach kedushat nishmato. השיג בסודות אלו יותר מהם 10 ידות. כל זה מכוח קדושת הנשמה. קדושת הנשמה. תבין, בגלל השורש. Parce que grâce à sa קדושה de neshama, donc il a compris 10 fois plus. אז הוא הבין 10 פעמים יותר מהם. Donc il a bien compris. C'est le seul de qui il n'avait pas peur, de qui il n'avait pas peur, le Harizal, c'était Rabbeinu Chaim Vital. וגם קימלי. פרדון. Non, il y en a, je vais te dire, il y en a qui étaient en Europe, comme par exemple Rabbeinu Israël Saroug, qui l'a envoyé en Europe. Mais lui-même, il a étudié Bichlal, il a étudié avant le Marchou. Donc le reste des Talmidim, c'est une Kabbalah qu'ils ont transmis de maître à élève que tu peux retrouver dans les livres aujourd'hui. C'est de ça qu'on parle. Sur ça, il faut faire attention. מה פתאום? לא, ממש לא. Non, ils n'ont pas continué avec le Marchou. Non, ils n'ont pas continué. Ils n'ont pas continué. Le Marchou n'enseignait pas. Il n'avait pas de shiur. C'est son fils, Rabbi Shmuel, qui avait un shiur le Shabbat. Seulement le Shabbat. Marchou לא היה מלמד, לא היה לו שיעור. הבן שלו רק היה לו ביום שבת. C'est le seul, c'est Rabbi Shmuel Vital, c'est lui après qui avait un cours, qui faisait le Shabbat. Mais Rabbeinu Chaim Vital, non. C'est lui qui s'occupait des écrits. Il s'est occupé pendant 47 ans. Pendant 47 ans, il s'est occupé des écrits du Harizal. Mais le point ici, c'est quoi le point? C'est que sur Rabbeinu Chaim Vital, il n'avait pas de doute qu'il a bien compris. Al Rabbeinu Chaim Vital, lo haya lo safek. Vegam kimli begave, shelo ya'avor, במחשבתו בעת שלומד סודות הנזכרים, איזה מחשבה של פיגול, חס ושלום לצייר הדברים כפשוטן חלילה. Donc il y a un autre problème, c'est que pendant que tu étudies,
Tu n'as pas le droit de traduire ce que tu étudies en forme physique, en forme matière. Et ça, il n'avait pas peur du Harizal. Sur les autres, il avait peur, mais pas sur le Harizal. זאת אומרת, בשעת הלימוד זה עוד נקודה. שבשעת הלימוד אתה לא מצייר דברים גשמיים. על השאר התלמידים הוא חשש. על המרחו לא חשש. וגדולה מזו, תדע כי אפילו רבנו מרחו ז"ל, שהיה לו נשמה גדולה מאוד, ושמח רבנו אריז"ל שתי ידיו עליו, ואמר לו שהוא בא לעולם הזה בעבורו לתקנו וללמדו. עם כל זאת, הוא היה אומר על הדרושים שגילה לו רבנו אריז"ל, שלא השיג אותם אפילו ערך טיפה מן הים. כי כן כתב בספר הכוונות בדרוש ספירת העומר, דרוש י"ב דף פ"ו עמוד ג' על סוד אחד בעניין הקטנות שגילה אותו רבנו אריז"ל, ונענש בעבור זה. זה מה שלמדנו בשבת. אומר, כן בדיוק, וכתב מלכו איזה שונו. Avant de lire maintenant le passage, לפני שקוראים מה שהוא אומר, זאת אומרת שאפילו même le Maharshu, que le Harizal a dit que c'est bon, il a compris. Avec tout ça, ce qu'il a témoigné le Harizal sur le Maharshu, que c'est une grande neshama, que j'ai pas peur de lui, j'ai pas de doute là-dessus, il a compris, tout est bon. Maharshu Rabbeinu Chaim Vital lui-même, quand il vient maintenant dire qu'est-ce qu'il a compris du Harizal, il a dit je suis très loin d'avoir compris tout ce qu'il faut comme il faut. Et c'est ce qu'on va lire maintenant. הוא בעצמו אומר שבקושי הוא הבין, אחרי כל מה שהעיד עליו האריז"ל. ומה הוא אומר? ולכן הסוד הזה צריך להעלימו אם מפאת עצמו ואם מפני שאין אנחנו יודעים אמיתותו ואפילו טיפת גרגיר של חרדל מן הדרוש ההוא עד כאן לשונו. Qu'est-ce qu'on comprend? Même pas un petit grain de moutarde qui est très très fin. C'est comme tu dis soum soum. גרגיר של סומסום, כמו תגיד, אותו דבר. comme un grain de sésame, rien du tout. ראה דברים אלו שכתב צדיק וישר ונאמן, שאמר אין אנחנו יודעים אמיתותו, אפילו טיפת גרגיר של חרדל, המה יורדים חדרי בטן של אדם שיש לו מוח בקודקודו ותופס ספרי קבלה בידו, המדברים בעניין קטנות ופגם, alors que l'homme maintenant qui se réveille, si le Rabbeinu Chaim Vital il a dit à peine qu'est-ce qu'on a compris? Un grain de quoi? Un grain de moutarde, un grain de sésame, et on ne peut pas comprendre à fond le sujet, alors toi qu'est-ce que tu vas dire? Que quoi? Mata tagid, shevanta, toi tu vas dire que tu as compris. Ou בעניין שבירה ומגע וקליפות וכיוצא שצריך להחליט בדעתו על עניינים אלו שהם אינם כפשוטם והם סתומים וחתומים באלף עסקים. מה זה? בעניין שבירה ou מגע הקליפות, de comprendre tout le système des clipotes, etc. זאת אומרת שאדם ידע ששום דבר לא כפשוטו, שלא יעשה משלים ולא יעשה כאילו ציורים בראש באופן גשמי, qui se fait pas des idées, comment tu appelles ça, physique matériel. ויוחזנו פחד ורעדה בקריאתו ובסודות התורה, בכתבי רבנו אריז"ל האמיתיים, ויזהר שלא להוסיף או לגרוע בהם שום דבר מהשערת השכל, ולא יעשה בהם חילוקים והמצאות שכליות כדרך שעושים בחוכמת הפשט. C'est-à-dire qu'en deux mots, le Ben Ishraï y écoute. Après tout ça, alors sache une chose. N'essaye pas maintenant de commencer à faire des inventions, à faire des rajouts, à, je sais pas moi, à chercher à montrer que tu comprends, et surtout pas de changement par rapport à des questions que tu as, etc. Surtout pas. Surtout pas. Accepte les choses comme elles sont et reçois la Torah de Rabbeinu Chaim Vital qu'il a reçu du Harizal et que lui il a reçu de Eliyahu Navi. Te dit Ubichlal Izaher shelo yatmid lilmod besod hashvira ve'akadnut ve'sha'arei haklipot, et donc et la shvira, toute la shvira, les clipot, qu'il n'étudie pas trop là-dedans, parce que ça peut être dangereux pour l'homme après. D'étudier trop dans la shvira, dans la katnout, etc., etc. Parce que c'est le drouche de katnout qu'il a dévoilé le Harizal, c'est comme ça qu'il a été puni. Il y a deux reprises il a été puni le Harizal en dévoilant des sodotes incroyables, très profond. Et surtout ça dans ce sujet-là, de la katnout, de la shvira, etc.
Ça veut dire quoi? Il ne savait pas qu'il ne devait pas le dévoiler? Si, il lui a dit. Ah, Il lui a dit, je ne peux pas te le dévoiler. Mais comme Rabbeinu Chaim Vital a beaucoup insisté, ah. il a beaucoup insisté, et que le Harizal, il est venu que pour lui. Donc, à un certain moment, le Harizal, il ne peut pas lui refuser. Il ne peut pas lui refuser. Comme le tikkun du Harizal, c'est de venir enseigner à Rabbeinu Chaim Vital, donc il ne peut pas lui refuser. ואם יבוא לפניו וזה עניין מלא באמצע, לא יוציא הדברים מפיו, אלא ילמדם בהבטת העין בלבד, כי שמעתי שנזהרים בכך כמה חסידים מקובלים, והנה יצאתי מגדר התשובה, והרחבתי לך הדיבור בתשובה זו, כדי ליעצך עצה טובה בעניין הלימוד הקדוש הזה, והשם יתברך יראה עינינו באור תורתו, אמן כן יהי רצון. Tu dis, c'est vrai que je t'ai déjà répondu à la question, ça fait un moment. Mais bon, j'ai voulu un peu développer ce sujet pour en fait te conseiller dans cette chokhma. Donc le conseil c'est le suivant, c'est de suivre Rabbeinu Chaim Vital qui a reçu au nom du Harizal à la lettre, fidèle, et tous les autres élèves que ça vient pas de Rabbeinu Chaim Vital, de ne pas les prendre à la lettre, se dire d'aller comme la Torah du Harizal. Puisque le Harizal a dit sur eux qu'il avait un doute et qu'ils n'ont pas bien compris. Donc on ne doit pas les accepter comme on accepte Rabbeinu Chaim Vital. Et deuxièmement, tout le inyan des meshalim, des paraboles, ne pas les prendre texto, comme elles sont, c'est-à-dire de les matérialiser, de les rendre matière, etc. Non. Et troisièmement, par rapport à la katnout, etc., ne pas penser que tu vois exactement comment ça marche et que tu comprends exactement. Pas du tout. De comprendre qu'on est très 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 loin d'imaginer, parce qu'on ne peut pas l'imaginer, c'est spirituel. En Bezrat Hashem, qu'Hashem nous ouvre le cœur à comprendre, Bezrat Hashem, quand la Torah, Azo Nifla, cette belle Torah, Amen ve Amen.